सिलीगुड़ी में बदमाशों का उत्पात बढ़ गया है। छिनतई, चोरी और डकैती की घटना सिलीगुड़ी में दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। इसे लेकर आम लोग सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस असामाजिक लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है, लेकिन असामाजिक क्रियाकलाप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सिलीगुड़ी के शांतिनगर बाजार इलाके में सुबह सुबह गले की चेन छीनकर बदमाश फरार हो गए। सुबह में जब घर का कचरा फेंकने के लिए एक महिला बाहर निकली, दो युवक मोटर बाइक से आकर उस महिला के गले का चेन छीनकर फरार हो गए। पीड़िता संध्या कुंडू ने बताया, प्रतिदिन की तरह गुरुवार को भी सुबह में वो कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर निकली थी। तभी अचानक दो युवक बाइक से आकर उनके गले से चेन छीनकर फरार हो गए। उन्होंने इसकी शिकायत थाना में की है। সকালবেলা বাড়ি নোংরা ফেলাইতে গেছি, তখন আমার তো বউর সাথে দেখা হলো। তখন একটু দাঁড়ালাম, বললাম বাড়িতে ছ্যাঙ্গা হয়েছে, ছ্যাঙ্গাগুলো পোড়াবে। এর মধ্যে কথা বলতে বলতেই ওরা আসলো, আইসা আমার গলার মধ্যে ধরলো। তখন আমি কিরে 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 এরকম করলাম, ও টান দিয়ে নিয়ে গেল জিনিসটা। আমি বললাম যে দেখো আমার জিনিস, মালা নিয়ে গেলো, মালা নিয়ে গেলো। কেউ নাই, কাকে বলবো? মুখের চেহারা মানে আজবি। আমার নিজেরই দেখে আমার ভয় লেগে গেল। লোকে যে কিছু করবো বা কিছু বলবো সে শক্তি আমি পাইলাম না মুখটা দেখি। নেশা কোনো নেশা ছিল না, মুখে গন্ধ পাইলাম না। সোয়াবড়ির মতো ছিল, একবারের উপরে একটা লকেট আছে, আসতে পারে। इधर इस्कॉन मंदिर इलाके में स्थित बुद्ध मंदिर रोड में छिनताई की घटना से उत्तेजना फैल गई है। सीसीटीवी फुटेज देखकर भक्तिनगर थाना की पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। पीड़िता लक्की विश्वास ने बताया, दो लोग बाइक से उनके दुकान पर आए। उनमें से एक युवक नशा में था। उसने गले से सोने की चेन छीन ली, फिर दोनों फरार हो गए। इस घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग वहां पर एकत्रित हो गए। उसके बाद पुलिस को खबर दी गई। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। আসে আমি এখানে সিঁড়ি থেকে উঠে আমি এখানে দাঁড়ায় আছি। দাঁড়ায় দুটো চেংড়া আসলো বাইকে করে আসে, বলল যে মানে সেভাবে আওয়াজও করো না। আমি বললাম কি হয়েছে ভাই? বলে কি কাপড়, মানে কাপড়ও বোঝা যাচ্ছে না উচ্চারণটা, এরকম করে বলতেছে। আমাকে আবার ডাকলো, আমি আবার একটু কাছে যাই, বললাম কি হয়েছে ভাই? যার দোকান, আমি দোকান ওটা না, উনি বাথরুমে গেছে, তোমাকে 10 মিনিট দাঁড়াইতে লাগবে বলে আমি এইভাবে খালি ঘুরছি। আমাকে এইভাবে চেনটাকে টেনে মানে হিচড়ে, একটা বাইকে ছিল চ্যাংড়াটা, হেলমেট পরা, গাড়িটার মধ্যে দুটো লাইটই জ্বালানো ছিল গাড়ির, মানে স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে না যে করেছে ওর হেলমেট পরা ছিল না। তারপরে দুজন বাড়ায় ওখান থেকে চলে গেল। 18 গ্রামের চেন ছিল, 18 গ্রাম, অনেক 2 লাখের কাছাকাছি। হ্যাঁ, মানে মুখে ক্লিয়ার মুখটা ওর, মানে কি বেস্ট পরা ছিল, প্যান্ট পরা ছিল, মানে কথাটা ও মানে উচ্চারণটা ভালো করে করতে পারতেছিল না। বোঝা যাচ্ছে যে নিশাই করেছে না ও ওইভাবেই কথা বলতেছে, যে ছিনতাই করার উদ্দেশ্যতে আসলে ওইভাবেই বলতেছিল নাকি সেটা বলতে পারবো না।